नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपके सामने गुफ्तगू करेंगे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात पर। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमाअत प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात के कायल हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा अकीदा है ये कि आका ज़िंदा हैं तो डंके की चोट पर है, खुल्लम खुल्ला कुरान और हदीस की रोशनी में। हमारा मामला कोई ऐसा नहीं कि जैसे कि आप कभी उम्रा करने के लिए गए हो या हज करने के लिए, तो वहाँ बहुत सी आपाएँ मिलेंगी आपको। हाँ, मैं आपा कह रहा हूँ इसलिए कि वो लोग जो आका की सुन्नत है इमामा शरीफ बांधना, उसको तो उन्होंने तार तार कर दिया, और वो रुमाल रखते हैं, रुमाल आज तक इसका सबूत नहीं दे पाई है कि कभी आका ने भी इस तरह से किया जो ये तुम आपाएँ बनती फिरते हो। मर्द हो, अल्लाह ने मर्द बनाया, मर्द बन करके रहो। आका की सुन्नत की इन्होंने वो धज्जियां उड़ाई, मगर हाँ, इनके पेटों में दर्द हो जाता कब कि अगर कोई प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान बयान करे, उनके ताल्लुक से अकीदा ये रखे कि आका जिंदा है। एक वाक़या इसी तरीके का पेश आया। आज हम आपको पूरी तहकीक, पूरी हकीकत इसके सामने रखेंगे, आप हमारे साथ बने रहें। ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अकीदा है। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान ने आका की हयात पर, हयातुन नबी के जो हम कायल हैं, उसके ऊपर एक शेर कहा कि तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। तो ये शेर कुछ अकीदतमंद हजरात ने मदीने मुनव्वरा में पढ़ा, तो वहां पर ये शेख साहब हैं वहां पर, तो उनको हजम नहीं हुआ ये आका को ये मानना कि आका जिंदा हैं। उनके पेट में मरोड़ पैदा हो गई, और किस तरह की गुफ्तगू उनसे करना शुरू कर दिया। आप इसको पहले मुलाहजा फरमाए, उसके बाद में इंशाअल्लाह मैं गुफ्तगू करूंगा। क्या तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। तो ये किसने कहा? ये हमारे आला हज़रत आला हज़रत। अच्छा सुनिए, तेरे आला मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। आला हज़रत बड़े हैं, अबू बकर सिद्दीक बड़े हैं। वो तो हैं ही बड़े, साहबा कराम तो हैं। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया है कि तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। अबू बकर सिद्दीक जब बड़े हैं और अहमद रज़ा खान छोटे हैं, तो हमें तो बड़े की बात चाहिए, छोटे की बात तो नहीं लेनी। सुनिए, इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह बड़े हैं, अहमद रज़ा खान बड़े हैं, है ना। इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने वो बात कही है जो अहमद रज़ा खान ने फरमाया है। मतलब इश्क में उन्होंने कहा, लोग कैसे कहते हैं सरकार को माज़अल्लाह, मतलब जिंदा नहीं मानते, माज़अल्लाह कहते हैं मुर्दा है। मेरे भाई मेरी बात सुनिए, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से साबित करें ना कि उन्होंने वही बात कही हो जो अहमद रज़ा खान ने कहा है। मुझे अबू बकर सिद्दीक से साबित मैं मतलब मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ, क्या क्या चाहते हैं आप, मतलब क्या मानते हैं? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरत की ज़िंदगी है, आखिरत की ज़िंदगी है, बरज़ख की ज़िंदगी है, और उस ज़िंदगी की कैफियत हम नहीं जानती, अल्लाह कर रहे आप कैसी ज़िंदगी है नहीं जानता, हम तो हम नहीं जानते हैं। जानते। हाँ, लेकिन इतना हम कहेंगे, कानून में सबसे अच्छी ज़िंदगी वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। सबसे अच्छी ज़िंदगी, आराम की ज़िंदगी, इत्मीनान की ज़िंदगी, सुकून की ज़िंदगी है। इतना हम जानते हैं। क्यों कि आखिरत में बुरे लोगों की बुरी ज़िंदगी है, अच्छे लोगों की अच्छी ज़िंदगी है, और कायनात में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात में सबसे अच्छे हैं, तो ज़िंदगी भी आपकी सबसे अच्छी। हम तो यहाँ भी जिंदा हैं? हम कहते हैं तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने मैं वाले। क्या कह रहा हूँ, आप कह रहे हो, लेकिन मुझे दलील चाहिए ना भाई। सब अभी तो आलिम लोग दलील देंगे ना, आप यहाँ पकड़ के क्या दलील? आपको जो सुनाया, सुनिए, आपको जो किसी आलिम से बात, अब आप जो बात कह रहे हो, आप जो बात कह रहे हो, तो बगैर दलील की क्यों कह रहे हो? फिर दलील भी रखो आप अपने साथ तो कि भाई हम इसलिए आलिम तो है नहीं। नहीं, तो आपको जब आलिम ने बताया ना, तो उनको भाई दलील भी दो, ताकि मैं किसी को कहूँ तो मैं दलील भी दूँ। सिर्फ कह दो जिंदा है और दलील भी नहीं है। ऐसे ही कि हथियार लड़ने के लिए आ गया, हाथ में हथियार भी नहीं है। भाई लड़ने और हथियार रखो साथ में। और जो बात अहमद रज़ा खान ने कहा है, क्या वो बात इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है, जो अहमद रज़ा खान से बड़े मुसलमान हैं। और फिर उसके पहले अबू बकर हैं, उमर है, उस्मान है, अली है, हसन है, हुसैन है, तलहा है, अशरा मुबश्शरा है रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन। क्या उन लोगों ने वो बात कही जो अहमद रज़ा खान ने कहा है? ये देखा आपने, बात जो है सीधी सी बात ये है, खुल के ये भी नहीं कह रहे आगे मुर्दा हैं,
اور یہ بھی ہضم نہیں ہو رہی ہے کہ آقا زندہ ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کھل کے یہ بھی نہیں کہہ رہے آگے مردہ ہیں، اور ساتھ ساتھ میں یہ ہضم بھی نہیں ہو رہا ہے کہ وہ زندہ ہے. بس اتنا کہ جب آقا کی خاص کر کے بات آئی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم تو زندہ مانتے ہیں، تو نہیں نہیں، اچھے لوگوں کی اچھی زندگی ہے، برے لوگوں کی بری زندگی، یعنی وہاں بھی عموم کے ساتھ بیان کر دیا. خاص آقا کی تعریف نہیں تیرے منہ سے نکل سکتی ہے. یہ منحوس وہ ہیں، آپ اندازہ لگائیے. اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اس نے جو ہے ایک بیچارے عام بچے کو پکڑ کر کے ان کو بہکانے کی کوشش کی، مگر وہ قبضے میں نہیں آیا الحمدللہ، کیونکہ جو الحمدللہ ٹن ٹن ہوتے ہیں تو ان کے قبضے میں نہیں آتے. یہ بار بار اس بچے سے تو دلیل مانگنے کی گزارش کر رہا ہے، لیکن خود اس نے کوئی دلیل دی. اور رہا معاملہ سب صحابہ کرام، اولیاء کرام، بزرگان دین، ائمہ مجتہدین، انہوں نے یہ بات کہی یا نہیں کہی؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کیا انہوں نے کسی نے مردہ مانا آقا کو؟ یہ بتا. میں خود آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آقا کو ان میں سے کسی نے بھی مردہ مانا؟ نہیں مانا. ارے یہ تو سب قرآن اور حدیث ہی کے ماننے والے ہیں. قرآن اور حدیث پہ آ جائیے نا سیدھے سیدھے. قرآن میں کیا کہا گیا؟ قرآن میں سیدھی سی بات یہ ہے کہ جو انبیاء کرام ہیں ان کے مراتب شہداء کرام سے بڑھ کر کے ہیں، اور شہداء کو، شہیدوں کو زندہ کہا گیا تو نبی بدرجہ اولا زندہ. اور سیدھے سیدھے حدیث میں ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. اللہ نے زمین کے اوپر یہ حرام کر دیا کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائیں، لہذا انبیاء کرام زندہ ہیں، اور زندہ ہی نہیں بلکہ ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے. اور ایک دوسری حدیث پاک میں آتا ہے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اور صرف یہی نہیں کہ زندہ ہیں بلکہ یصلون، وہ نماز بھی پڑھتے ہیں. جیسے کہ شب معراج جب پیارے آقا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک تشریف لے کر کے گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. بخاری مسلم حدیث پاک موجود ہے، صحاح ستہ کی یہ حدیثیں موجود ہیں. اس لیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان الحمدللہ یہی ہے کہ وہ زندہ ہیں. اور اس کے تعلق سے میں سیدھی سی بات بیان کر دوں آپ کو کہ یہ تو ایک وہ متفق علیہ فیصلہ ہے کہ علامہ شامی علیہ الرحمت والرضوان نے قاضی ریاض مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے امت کا اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ تمام ائمہ نے آقا کو زندہ مانا ہے. ہمارے سب کا اجماع ہے اس بات پر. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم انور سے جو مٹی ٹچ ہے، مس ہے قبر انور کے اندر، اس کا مقام عرش اعظم سے بھی بلند و بالا ہے. سبحان اللہ. اس لیے ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زندہ ہیں. اس کے اوپر تو پیارے اعلی حضرت علیہ الرحمت والرضوان نے ایک پوری نعت لکھی ہے کس انداز میں کہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے. یعنی جو موت انبیاء کرام کو آتی ہے وہ صرف اللہ کا فرمان سچا کرنے کے لیے، ایک آن کے لیے آئی، کہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے. اور پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات، پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے. اس لیے الحمدللہ ہمارا عقیدہ یہی ہے. اس لیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہم زندہ مانتے ہیں. اور یہ جتنے بھی ہیں ہم چیلنج کے ساتھ میں ان سے یہ بات کہتے ہیں کہ تم ان کے مردہ ہونے پر ایک دلیل پیش کر دو. ہم نے قرآن کی آیت بھی پڑھ کر سنا دی، آپ کو حدیثیں پڑھ کر کے سنا دی. اعلیٰ حضرت نے جو قرآن و حدیث کا نچوڑ اپنی شاعری میں پیش کیا آقا کی تعریف و توصیف کرتے وقت میں، ہم نے وہ اشعار بھی پڑھ کر کے سنائے. تو الحمدللہ ہمارا تو یہی عقیدہ ہے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. اس لیے ہوشیار رہیں. اور ساتھ ساتھ بڑی اچھی بات میں آپ کو کہتا چلوں کہ یہ الحمدللہ سنیوں کا ہی وتیرہ ہے، انہی کی عادت کریمہ ہے کہ جو بھی وہ کہتے ہیں وہ ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں. کیسے کرتے ہیں؟ ڈنکے کی چوٹ پر. اور یہ بات کوئی صرف میں ہی نہیں بلکہ الحمدللہ یہ تو ان کے دیکھ لیجئے، یہ معراج ربانی بہاری صاحب ہیں، یہ سنیوں کے بارے میں کیا بیان کرتے ہیں کہ سنیوں کا معاملہ کس طرح کا ہے. یہ دیکھیے تھوڑی سی کلپ ہے، اس کو ضرور سنتے جائیے گا آپ اور خود ہی آپ فیصلہ کیجئے گا. الحمدللہ ہمارا جو معاملہ ہے وہ اگر دو میں بیان کریں
तब भी यूं ही इनकी तरह चूहों की तरह खुतरते नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी बयान करते हैं, हजार का मजमा हो तब भी वही कहते हैं, और अगर अकेले में हो तब भी वही कहते हैं। और इस बात की हकीकत तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी मानते हैं इन बातों को कि सुन्नी जो भी कहता है वो खुल्लम खुल्ला कहता है। ये देखें इनकी गुफ्तगू सुने जरा। कि बरेलवी जो भी बात कहता है, अकीदे की हो या मजहब की हो या मसलक की हो या सूफियों की बातें हों या अकीदों की बातें हों या ये तमाम सब बातें जो हैं वो डंके की चोट पर कहता है। बरेलवी जो भी कहता या करता या लिखता है वो डंके की चोट पर दुनिया के सामने बयान करता है, अपने मसलक, अकीदे, सिलसिले, तसव्वुफ का वो ऐलान करता है। मगर देवबंदी और बरेलवी में यही एक और बुनियादी फर्क यह है कि देवबंदी हजरात यही सब कुछ करते हैं, लेकिन सब पर्दे की आड़ में करते हैं। सब किसकी आड़ में करते हैं? पर्दे की आड़ में करते हैं। और उन्हें कबूरी कहते हैं और उन्हें मुशरिक और बिदती कहते हैं और उन्हें नियाज और फातह करने वाला कहते हैं। लेकिन बबातिन यही लोग अपनी किताबों के अंदर अपने अंदरूनी तौर पर आपस में ये लोग जो है वही काम करते हैं, लेकिन ये अपनी किताबों में ये तमाम सब लिखते हैं, अवाम के सामने ये बातें बयान नहीं करते। लेकिन पर्दे की आड़ में ये लोग आपस में मुफाहमत। ये है, देखिए आपने हकीकत सामने आई गई। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने इससे क्या सीखा, क्या समझा, और आप किसको सही मानते हैं कि आपका ये अकीदा है नहीं कि आका अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।